مرحبا بكم الناس الكل. اسمي عادل بن حليمة. J'occupe le poste de vice-président en charge des affaires publiques chez Huawei Technologies. Et d'ailleurs, je suis chez Huawei depuis 2005. Alors, خديت الباك en 98, ça fait 23 ans quand même, الوقت يجري. بعد الباك عملت préparatoire. بعد عديت le concours national. دخلت l'école d'ingénieur, اسمها l'ENSI, l'école nationale des sciences informatiques, pour avoir un diplôme d'ingénieur en informatique en 2003. Alors, beaucoup de souvenirs معناها يرجعوا في مثل القراية. نتذكر مثل البريبا ماهيش سهلة. Donc, il y avait surtout la préparation de le concours. En fait, l'aboutissement de l'amine de le prépa, c'était le concours national. Ou في deuxième année, donc كنا نقراو à l'inverse, كنا نقراو في الليل نصبحوا ونرقدوا في النهار pour préparer le concours. من بعد في l'école d'ingénieur, c'est surtout les projets, enfin ce qu'on appelle les P2M, projets de 2 modules, les projets de semestre, etc. C'était une expérience très intéressante. On avait beaucoup de projets en même temps et c'était en groupe. Donc الأوقات هذوك تصبيحات ساعات les difficultés ساعات les moments de doute mais هذوك هما اللي يقويوا الانسان en fin de compte. المصاعب هذوك هما اللي يخليوا الواحد peut faire face à d'autres choses من بعد في الخدمه معناها اللي ما يعرفهمش forcément. Alors, en fait, moi je suis très fan de lecture, j'ai lu beaucoup de livres, mais peut-être ça va, je vais vous شوية, نرجع بكم للصغر متاعي, فهمتني. كي كنت صغير à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, كنت نقرا برشا الغاز. نعرفش كنت تعرفوهم ولا الالغاز à l'époque, c'était dans les années 80, معناها c'est des petits livres, معناها بالعربي. هذوما vraiment نجم نقول اللي اثروا عليا برشا, اللي dans le sens خلوني نحلم برشا, خلوني ديما نمشي للحاجة الصعيبة, اما الصعيب مش موجود, المستحيل مش موجود. دونك دوكو في طبيعتي ديما اي حاجه مهما كانت صعبه نتاعها جو سوي توجور اوبتيميست باش نبدا فيها ونعمل لها بلانينغ اكسترا. دونك الكتب هذوما خلوني نحلم وخلوني اللي نثق في روحي وان ما حد شيء صعيب وكل شيء ممكن. الالغاز هذوما اون فيت نجم تلقاهم دون دي تري فيي ليبراري, كتب معناها مكتبات قدم تلقاهم معناها موجودين. سينو معناها عندي في الدار 600 ولا اكثر من 600 لغز مازالوا موجودين في الارشيف, ان شاء الله اولادي يقراوهم نهار من نهارات. Alors en fait, ما فماش كتاب واحد هو ننصح به, فهمتني. De façon générale, il faut être curieux, il faut rêver surtout, فهمتني. احنا توا سواء في تونس والا في المجتمع de façon générale, فم un petit peu de pessimisme qui règne. Donc du coup, il faut avoir une touche d'optimisme, il faut voir au-delà de ce qu'on voit physiquement. لازم نحلموا ولازمنا نشوفوا معناها qu'il y a d'autres perspectives et d'autres horizons. والكتب c'est vraiment la meilleure solution اللي تخليكم تتخيلوا حوايج جدد, انه فما افاق اخرى بخلاف الواقع اللي نعيشوا فيه. Donc les livres qui peuvent vous emmener dans un autre monde والا qui peuvent معناها يخليكم تحلموا avec plus d'optimisme, c'est vraiment une très bonne solution اللي تخليكم تواجهوا الواقع هذا et garder cet optimisme, خاطر هو l'optimisme والثقه هي اللي تخليك تقدم, فهمتني, معناها de façon générale. Alors, encore une fois, il faut être curieux. لازم تكون curieux, il faut toucher à tout. معناها برشا étudiants, ils pensent que معناها هو يقرأ pour avoir un diplôme. راها en fin de compte, le diplôme, tout le monde peut avoir un diplôme, mais ce qui va faire la différence بعد في خدمتك, c'est la valeur ajoutée. شنو تعرف اكثر من الكادر اللي انت قريت فيه, شنو هما لي سوفت سكيلز نتاعك, معناها شنو اسكو تعرف تكومونيكي, تعرف تبريزونتي, كاسكو tu maîtrises comme langue, شنو هي ثقافتك العامه. il faut voyager le plus possible, معناها ديك الامكانيات ممكنه, mais sinon حتى voyager في تونس معناها فاتني, il faut voir différentes cultures, différentes villes, etc. il faut de façon générale كي نقول احلم, يكون curieux maximum. تربطش روحك بدومين تقول نعمل مثلا انجينيور او انفورماتيك تفهم كيف في الانفورماتيك, ça c'est faux. تعمل l'économie, تفهم في l'économie. Ça c'est vraiment un handicap. À 20 ans, il faut rêver, il faut s'ouvrir à tous les domaines possibles, على خاطر من بعد ما عادش يولي عندك وقت باش تتعلم. donc il faudra capitaliser sur ce que انت طول عمرك 20 سنه تنجم تتعلموا في الوقت هذاك. Alors domaine, franchement je suis très heureux d'être dans ce domaine parce que l'éthique, la technologie de l'information, de la communication, c'est la base نتاع الحياة معناها في البريود الجاية. ça rentre dans les vies personnelles et professionnelles نتاع العباد. donc c'est un domaine très riche, vraiment. العباد اللي مغرومين معناها ينجموا ils peuvent percer très rapidement في الدومين هذا, خاطر مطلوب برشا وباش يكون مطلوب اكثر واكثر في البريود الجاية. داكور, mais اللي ننصح به c'est que تكون مغروم
et en plus ما تكونش juste technique. Il ne faut pas être juste technique. La technologie, elle doit être utilisée dans des cas d'usage. D'accord? Comme le maths, par exemple, les mathématiques, dès que tu es expert en mathématiques, ça ne sert pas à grand chose. Donc du coup, être ingénieur ou être un expert en informatique ou en télécommunication, il faut avoir la capacité de dans des use cases معينين. تو نحكيو احنا على العصر الجديد تاع 5G etc. La 5G القوة نتاعها خاطرها elle touche الفلاحة, le transport, le logistique, le médecine etc. Donc il faudra معناها لازم يكون عندك des perspectives انك توظف la technologie les secteurs معينين و des use cases معينين. Voilà, j'ai trois passions. J'aime le sport. Je pratique du sport lorsque c'est possible. J'ai des barcha, un petit peu moins, mais dès que j'ai le temps, je pratique du sport. Sinon, j'adore voyager. Lorsque l'occasion Gini, je voyage. D'ailleurs, au début de ma carrière, j'ai préféré intégrer Huawei dans le bureau régional sur l'Afrique francophone. Je voyage chaque mois في البلدان تاع l'Afrique, presque زرتهم الكل, qui m'a permis d'avoir une plus grande expérience, voir d'autres cultures, تعلمت برشا حوايج. Donc le voyage راه يعلم برشا ويخليك plus solide ويحلك مخك surtout. Et ma troisième passion, c'est l'architecture. Je suis très fan d'architecture. Peut-être que j'ai raté ma vocation d'architecte, peut-être je regrette pas, mais je suis très content d'être ingénieur en TIC. Mais l'architecture reste toujours ma passion. Et وساعات نعمل des plans, نخربش, je fais des, je suis vraiment très fan d'architecture de façon générale. Mon objectif personnel, نحب نعاون تونس باللي نقدر باللي نجم. تونس راه عندها des compétences énormes en termes de ressources humaines. عندنا des gens très qualifiés. La technologie maintenant, elle est au cœur de la transformation في العالم في البريود الجاية. ماذا بيا لو كان تونس تكون à son niveau, تكون مشاعة وتكون معناها à la page وتكون ديما عرفت la référence في المنطقة هذه en termes de technologie. Je suis en train de faire des choses مع هواوي, j'essaie de faire des choses à titre personnel, mais ماذا بيا vraiment الحلم تاعي إذا كان تونس تقعد vraiment عرفت le petit pays qui règne avec des talents, نكونوا عباد ونكونوا احنا l'exemple à suivre en termes d'usage des technologies في حياتنا العادية وفي الاقتصاد نتاعنا. نشوفوا التوانسة ils sont très consommateurs de technologies, mais pour le moment ils نزيدوا نوظفوا أكثر في حوايج حيوية واقتصادية. Donc j'aimerais bien vraiment rendre la monnaie à mon pays et contribuer à ce que Tunis تكون خير grâce à la technologie. C'était Adnan Ben Halima pour Student Magazine.